Ah, ne tɔgɔ ko Madame Sangare Fatoumata. Vraiment Katina Kon vraiment kuma ma nɔgɔ ma quoi, mais Katina Kon anana kɔni kana kan bila kɔlɔlɔ de la. Wallahi a y'an détruire yɛrɛ. Wallahi bilahi. Ne kɔni kuma ma nɔgɔ ma, mais n bɛ se ka min kɔni fɔ Katina Kon ne bɛ se ka sɛbɛn ko passeport la vraiment a bɛ na arranger. Parce que Katina Kon ka mɔgɔ caman yɛrɛ kɛ fatɔ ye. An frɛlu o caman bɛ dugu kɔnɔ hali siyɔrɔ t'u bolo. An balimamuso caman bɛ yen u bɛ kɛnɛma. N'i taara préfecture la fo passeport peut-être u y'a kɛ cogo jumɛn a t'i bolo donc vraiment an ka ɲɛmɔgɔw u k'a kɛ Ala kama u k'a nɔgɔya an bolo quoi. Parce que ne yɛrɛ bɛ se ka kuma min fɔ passeport ni na ko mana hɛrɛ yɛrɛ kama a nana an sanna jamana bɛ ka développer Mali bɛ Côte d'Ivoire bɛ ka développer Sénégal filɛ Mali bɛ toujours en retard vraiment u k'a lajɛ quoi u ka hinɛ an na vraiment u ka hinɛ an na quoi c'est ça quoi kuma ma nɔgɔn ne ma voilà. I ni ce i ni baraji. De rien. N kɔrɔmuso i ma dɔ dɔɔni.